बैतुल कुर्रा बाकाजी में 27 नवंबर 2025 को चौथा मुजाहिरा क़िरत ज़ेर सरपरस्ती क़ाज़ी शम्सुल हुदा रहमानी हुआ। मुख्तलिफ उम्र और इलाकों के कुर्राए किराम ने मुख्तलिफ लहजों में फ़न का मुजाहिरा किया। निज़ामत क़ारी रियाज मजहरी ने की। कुर्रा को एजाज़ व इकराम से भी नवाजा गया। प्रोग्राम बाद इशा शुरू होकर शब 1 बजे महफिल के सदर क़ाज़ी शमशीर आलम की दुआ पर तमाम हुआ। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. سبحان الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وقضى ربك ألا تعبدوا إحسانا. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني
خيرا. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا. لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا. إن الشيطان للإنسان عدو مبين. سبحان الله. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل
الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم صدق الله العظيम। लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।